Bi kari n'o bɛnna mars kalo tile 6 san 2022 Bafulabe bɛ selege naani kunnafoniw ni y'o daminɛli Bafulabe bɛ jabarani ale sanfɛ Big Info an b'a fɔ aw bɛɛ da lajɛlen k'aw danse. Sɛnɛkɛla ni sɛnɛfɛn dunba fo ka saa jagoba ma aw kun bɛ fɛn min ɲini diɲɛ na bi o sɔrɔla ka sɔrɔ bonya ka dugukolo kɛnɛma to ka dunbaw kɛnɛma to a sabu ye mun ye éléphant vert sama ɲuguji segu nɔgɔ dilayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produit Fertinova ani Organova. Bolimafɛn b'i bolo ta bannen ye f'i k'i wasa don taji la k'i k'a la yasa i ka moteur ka si sɔrɔ Maɲinakaw ka taa se Tintila sira bolibaw ma a y'aw wasa don Faleme Sar ka tajiw la awɔ Faleme Sar ka taji ta sun kɔrɔ yen de y'a sun ye sabula ka taji fɛsɛfɛsɛ ka di aw ma gasoil ni essence dɔgɔdɔgɔni sani ani bakurunba sani bolimafɛn sen 2 sen 3 f'a sen 10 ani kɔ Faleme Sar ka station na n'aw sera yen nɔ carburant lakika bi di aw ma nimisiwasa kɔnɔna na Bafulabe mara la u ye station 2 dayɛlɛ aw ye station fɔlɔ filɛ nin Maɲina Sescom kɛrɛfɛ Jalolata sira la station filanan filɛ nin Tintila maternité kɛrɛfɛ n'i ye Kayi sira ta diɲɛma don o don ka baara daminɛ aw ye 6h30 fo sufɛ 22h30 a bɛ se ka weleli kɛ 74 46 52 44 walima 69 46 05 15 Faleme Sar ka station nimisi wasa hakililatigɛ qualité ko la a y'aw wasa don ni station na a ka taji ta yen nɔ san kalo 12 kɔnɔ a ka bolimafɛn bɛ kɛ aw sagoya la taji ko la a y'a ta sun kɔrɔ sabula Faleme Sar yen de taji lakika bi aw ka bolo kan nimisi wasa kɔnɔna na. Bafulabe selege naani kunnafoniw an b'a daminɛ ni Bafulabe marabolo ale kɔnɔna ye bi dimanche donya na n'o bɛnna mars kalo tile 6 san 2022 jiko gɛlɛya min bɛ Bafulabe ale marabolo kɔnɔna na sabula n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko kunnafonidilaw Seri Malemilane Kuyate Musa Sidibe Big Info balolɔsiraw sanfɛ ale ni journal de Maɲina olu tun ye wulikajɔ caman kɛ ka se ka taa ɲininkali kɛ maaw la maaw minnu n'u kɛmɛ ka wele bila u ma ka se ka u ka jiko gɛlɛya k'a ta diɲɛma ka se ka bɔ a kalama cogo min na n'o dɔ ye Darametu ye alhamdulillah olu kɔni ye o forage 2 kɔni sɔrɔ lagafiya o gɛlɛya kelen bɛ yen o hukumu kɔnɔna na Filijalo ale kɔni wulila ka se ka taa miseli maire ta ɲininka yalasa ni jiko gɛlɛya in ale bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de kɛ maaw ye an ka jɛ ka lamɛn. Big Info bɔlɔlɔsira lamɛnbaaw aw danse ani an ka sigida Bafulabe yɛrɛmara kafo ɲamayaso an y'an sefa ka se nɔ ka kɛ ni bi kari ye mars kalo tile 6 san 2022 kana ɲininkali kɛ an y'a ye bɔlɔlɔsiraw kan waati tɛmɛlaw na an yɛrɛ cɛkɛɲɔgɔn Musa Siribe Big Jo ka laseli caman na an b'a ye k'a fɔ Bafulabe yɛrɛmara kafo jiko kɛlen bɛ ka sigida den dugu caman kɔnɔlafili ɲɛbɔyɔrɔ o dun ye an ka yɛrɛmara kafo so ye yɛrɛmara kafo ninnu min bɛ wele ko mairie jamana y'a bolo bɔ kɛnɛya kalan jiko kɔrɔ k'a di yɛrɛmara kafo ninnu ma ani maa mɛnna masala o de la o de Sɛgina Sisogo Sɛgjan monsieur le maire ayiwa a mairie dun bɛ baara boloda sɛbɛn min dilan n'a bɛ f'o ma ko PDSEC baara caman bɛ laboloda kɔnɔna la nin jiko gɛlɛya in nana cogo di a bɛ se ka mun fɔ an ye nin jiko gɛlɛya in na. Jiko gɛlɛya presque a bɛ commune kɔnɔ comme a bɛ Mali fan bɛɛ dans la première région an bɛ waati min na sisan kuma caman bɔ fɔ réchauffement climatique min na ji seresɛri ji baara tɛ na a kɔlɔlɔ bɛ bin na mɔgɔ caman kan n'an ye villagew jateminɛ dugu caman mun ka jiko bɔra India pompe la India pompe kɛra caman donc India pompe dɔ bɛ taa fɔ san 20 san 30 o installera k'a bɛn mɔgɔ hakɛ dɔ de ma mais san 30 kɔnɔ n'an ye jateminɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ min wolo bangera baaraw min bolodara olu kɔnɔna na sisan an bɛ commune kɔnɔ min kɔnɔ sɔrɔ bɛ ka yiriwa dɔɔni denmisɛnnin dɔw bɛ baara kɛ usine la u bɛ siman juru ta u bɛ so jɔ o kɛra sababu ye dugu dɔw la mɔgɔ cayara apparemment pompe fana a puissance bɛ dɔgɔya dugu ma parce que bɛɛ n'a a vitesse débit de don mɔgɔ a bɛ kɛ waati min n'a sɔrɔ dugu ye mɔgɔ 500 pompe bɛ bɛn o de ma a vitesse an b'a fɔ ko débit c'est-à-dire heure kɔnɔ fana bɛ se ka ji hakɛ min bɔ k'a di population ma o bɛ yen mais ni mɔgɔ taara fo mɔgɔ 500 o débit kelen ta o bɔ dɛ parce que c'est comme n'i bɛ ji pɔti fa a bɛ mɔgɔ 100 mais n'i ko k'i bɛ o mɔgɔ 500 bɔ i bɛ ka taa peut-être jipoti 2 o 3 ɲɔgɔn o de nana ni gɛlɛya mɔgɔ ta ji bɛ yen mais ji tɛ boli de kɛ ji tɛ boli kɛ dugu kɔnɔ parce que consommation cayara en fait dugukɔrɔ ji fana a jiginna kojugu fɔlɔ n'i tun y'a pompe sen forage kɛ i bɛ taa dan mètre 70 mais norme y'a jira sisan pour que i ka forage ɲɛnama sɔrɔ a ka ji ɲɛnama sɔrɔ fo ka taa mètre 100
ani mugan ou bien mètre kɛmɛ ani mètre. Bon ni bila ji la c'est possible que ji tɛ ja i bɛ ji ba sɔrɔ mais o pompe bɛ sen waati min n'an y'o fana il faut k'o analyse kɛ forage ninnu u dalen don yɔrɔ jumɛn est ce que u bɛ mètre 70 de la wa est ce que u y'a sen ka taa fɔ mètre kɛmɛ a kɔni b'a dɔn ni fɛn min ye fu ye o tɛ qualité ni fɛn o fɛn ye kɛra fu la qualité tɛ c'est pour ça dugu dɔw bɛ yen u taara pompe bila yen ka dugu la u jɔra parce que si je prends l'exemple sur le Toumania pardon Tamaradunka on va au pompe forage pompe man ye o bɛ sato man ye mais o tɛ mais c'est la qualité de la pompe qui fait que ni pompe kelen bɛ san n'i b'a pompe ɲuman sɔrɔ c'est dans l'ordre de 5 millions Mark Greenforce n'i b'a fɛ a ka débit ɲɛnama min bɛ débit ɲɛnama c'est dans l'ordre de 5 millions mais mɔgɔw k'a fɔ sisan ko ni bɛ se ka forage sen 1,5 million k'a équiper 5 millions je dis mais c'est pas de la qualité parce que mɔgɔw n'a di fu de mais donc il y a pas de qualité o tɛ fɛn ɲuman fɛn da gɛlɛnw san k'a kɔnɔ donc fɛn ɲumanw tɛ bon an t'a fɔ ko a man ɲi mais a tɛ kunjalajan kɛ a tɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛnna ye c'est ça le problème donc jiko kɔni a bɛ yɔrɔ bɛɛ Mali Bafulabe dɔrɔn tɛ peut-être ba min bɛ kasi o bɛ lamɛn minnu tɛ kasi peut-être que olu a bɔ digila olu la bon n'i ye dugu dɔ jɔ ji tɛ ji yɛrɛ de tɛ yen par exemple si je prends Segala ji tɛ yen o ka pompe tiɲɛna on avait monté un projet ka bɔ ka pompe ka siffler ka bila ji ɲɛnama la ka tila ka château ni lampadaire jɔ a kunna a ka ɲi ka kɛ Sekoto Segala bon marché c'est en cours mais o ma abouti fɔlɔ donc n'i y'olu situation lajɛ jiko bɛ yɔrɔ bɛ de quoi kuma tɛ ka parce que ko équipement tɛ yen forage bɛ yen même lafiya forage bɛ yen dɔw yɛrɛ y'a fɔ k'ale mɔgɔ bila ka taa entretien ji bɔra la ji bɛ taa mais comme an y'a fɔ internet ko kɛra jadi côté mais c'est venu une sorte de mode bɛɛ b'a fɛ k'i bɔ ka gɛlɛya ka bɔ sur internet n'an b'a fɔ ko bɔlɔlɔsiraw bon ni sinon minnu taara reportage kɛ à l'enfer par exemple il y avait un forage qui a été réparé dilanna mais o m'o yira a taara kɔnɔ yɛrɛ ko ji ko dɛgɛ ka sɔrɔ pompe bɛ dugu kɔnɔ ji b'a la bon c'est devenu une sorte de mode bɛɛ b'a fɛ i t'a ka gɛlɛya fɔ mais ni dugu fana bɛ i ye reportage kɛ dugu bɛɛ kan on fait une tournée ka kɛ reportage ça a été dit à un séminaire dɔ senfɛ le problème de la région c'est l'eau ji ko ye problème quoi ji tɛ dɔn ye k'a fɔ ko n ye ji min mais il faut de la qualité forage ji fana tɛ qualité quoi c'est pas ji dɔw bɛ yen o tɛ se b'a fɔ forage la tɛ min bon kɔlɔn fana n'i ko i b'a sen waati i bɛ taa kɔlɔn sen à 10 mètres bɛ ji sɔrɔ avant mais aujourd'hui n'i ko k'i bɛ kɔlɔn b'a sen n'i ma taa 40 mètres la tɛ ji ɲɛnama sɔrɔ voilà tu vois ce que ça fait donc n'a yɛlɛmana mɔgɔw bɛ ka caya ji dɔgɔyara c'est comme ça l'explication. D'accord. Monsieur le maire, oui, le man nous connaît 600 Medlagaw kɛlen bɛ ka disposition dɔw ta ka kɛ ni o ye wa ka da kan ni hadamadenw cayara kojugu ayiwa balo fɛnw ma an ka balo sirilen bɛ fɛn mun na yala a ka PDCEC la baaraliw la a bɛna fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ wa pour que jiko gɛlɛya minnu bɛ yen bi danga siri olu la est-ce que o fɛɛrɛw b'a bolo wa? Bon, je pense qu'avec les partenaires demain vient ɲini de quoi. Bon, PDCEC mais PDCEC banna depuis 2022 bon 2021 fin na banna quoi. On a un bilan présenté dans ces quelques jours à tous les partenaires, à toute la population. Mais même on va se retrouver peut-être ni aïe mɔgɔ invité bena salle kɔnɔ. O la a bɛ dɔn effort min kɛra Kɔlɔnko la. Pompe senna dugu caman na an partenaire fɛ par exemple usine fɛ a senna OMVS fɛ a sera Danow fɛ dugu caman na. Bon a bɛ a kɛra cogo di ni dugu bɛɛ ma sɔn ou bien que pompe kɔrɔ bɛ yɔrɔ min tant que olu bɛ yen jiko bɛ yen parce que c'est des pompes dépassées hali pièces sɔrɔ k'a échanger a ma nɔgɔn dɔw kɛra Bakara c'est en panne a tilala ma ne yɛrɛ mɔgɔ bila ka t'o préparer mais c'est toujours en panne parce que ala pièce ɲɛnamaw tɛ sɔrɔ dɔ bɛ soudure min bɛ soudure kɛ c'est pas l'usine a bɛ kari donc o gɛlɛyaw bɛ yen ma maintenant le PDCEC an bɛ ka PDCEC kura élaborer mɔgɔw bɛna bila ka taa dugu o dugu ka taa enquêtew kɛ u ka problème ta problème min ka gɛlɛn ni problème bɛɛ ye o fɔ problème min bɛ da o kan problème n'o bɔra problème wɛrɛ min bɛ na problème saba les trois principaux problèmes du village o bɛ kɛ PDCEC u ka enquête la n'u nana an b'a dɔn o la dugu ni yɔrɔ in na jiko de y'olu yɛrɛ gɛlɛya parce que donc ni PDCEC bɛna ban an b'a dɔn dugu jeli ni jeli bɛ yen ni jiko y'a gɛlɛya o bi dɔn maintenant a bɛ se ka kɛ dɔ in ye o filanan bɛ se ka kɛ dumuniko ye comme a bɛ se ka kɛ banako ye ainsi de suite donc en fonction des enquêtes an b'a dɔn jiko problème bɛ yɔrɔ min n'an bɛ ɲɛɲini kɛ an b'a dɔn village min don village min ka ɲi ka en priorité ka ji sɔrɔ voilà an bɛ se ka dɛmɛ ɲini o fɛ mais tant que PDCEC fana bukɛ de don n'i ye dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ a t'i ka PDCEC kɔni t'i lajɛ yɛrɛ o t'i jaabi yɛrɛ parce que i b'a ɲini dɔrɔn i b'a fɔ k'i ka PDCEC bila ka taa u b'a lajɛ e tɛ nin dugu ɲɛ fɛn fɔ jiko gɛlɛya fɔ n'a bɛ PDCEC kɔnɔ ko enquête y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jiko gɛlɛya bɛ yen u bɛ an bɛ se ka nin dugu in dɛmɛ mais ni a t'a kɔnɔ dɔrɔn fo n'a bɛ PDCEC min modifier tuguni
Ani partenaire sɔrɔ, il faut tu es obligé de changer le contenu du PDC. K'a bɛn mɔgɔ i ka demande ma k'a fɔ ko nin problème nin na an ye partenaire sɔrɔ i b'a bɛn o. C'est comme ça. D'accord. Monsieur le maire, an ka kulun sera cɛncɛn kan bɔlɔlɔsiraw sababu la i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na an baarakɛɲɔgɔn taara laseli dɔw kɛ dugu dɔw la k'a fɔ jiko gɛlɛya bɛ yen o fura sɔrɔla o la ka sababu kɛ o laseli nin ye ni o laseli a yɛrɛ bolo o nafa jumɛn bɛ se ka se mairilakaw ma ani folikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin ka taa dɛmɛ in kɛbagaw ani minnu ye gɛlɛya in ta k'a yira foli ni welekan jumɛn b'i fɛ k'a ɲɛsin ka taa o ni dugudenw na. Bon ni m'i ka bana fɔ i tɛ fura sɔrɔ mɔgɔ min fana b'a ka bana fɔ ou bien mɔgɔ min b'a lase mɔgɔ ko kɔni bana in bɛ karisa la o sara tɛ sɔrɔ ni fura sɔrɔla la nka an bɛ mun ye surtout information passée sur internet n'an b'a fɔ o ma ko bɔlɔlɔsiraw kan foli boli de fɔlɔ ye parce que a kɛra dugu min na olu y'a fɔ cogo o cogo u bɛ lettre de bila ka na mais lettre bɛ taa di mɔgɔ kelen de ma mais n'a bolila ka mɔgɔ ba 10 de b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ wa miliyɔn caman de b'a lajɛ donc ni hakilila ɲɔgɔn bɛ kɛra mɔgɔ min na u b'a dɛmɛ donc foli filanan bɛ kɛ dɛmɛbagaw min ye u nafolo bɛ surtout pampu wari ka foraji wari ka ca k'ale hakɛ ɲuman de déplacer ka taa foraji kɛ a wari ka ca mɔgɔ min b'o kɛ k'a bi i t'a kɛ mɔgɔ i b'a k'i yɛrɛ i b'a k'i yɛrɛ ye i b'a kɛ ala ye i b'a kɛ mɔgɔ ye d'accord mais siniɲɛsigi don o ka ɲi ka fo o la mɔgɔ ye fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ i bɛ fo maintenant min y'a kɛ an bɛ foliba d'u ma bon olu de anw dɛmɛ o ye mairie de dɛmɛ o ye dugu dɛmɛ parce que mairie ka ɲi k'a kɛ u ye n'a ma se ka kɛ ni mɔgɔ bɔra a yɛrɛ la k'a kɛ i ye mairie fana dɛmɛ fo k'an ka parce que fɛsɛrɛbaliya man ɲi ni mɔgɔ ye ko kɛ a fɔ vraiment a y'a kɛ ne ala ka b'a dɔn i b'a dɔn a tigi ala b'a dɔn a tigi n'an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn ka dugu mɔgɔw fo ani parce que u ye mɔgɔw wele ka t'u fɛ yen u ka gɛlɛya fɔ mais gɛlɛya in na sera mɔgɔw dɛmɛ bɔra la c'est comme c'est devenu une actualité quoi bon les réseaux sociaux yɛrɛ bɛ yen olu ka problème tɛ foyi ye dunan fantan naani bɛɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔ min kan t'o ɲininka jamana ni jamana u ka site bilalen don o kama mais mɔgɔw bɛ yen u b'o gɛlɛya in kɔnɔ dɛmɛ b'o donc kaba an ka ɲɔgɔn foli fɛ an dɛmɛbagaw ye surtout radio ni télévision olu mɔgɔw ani an yɛrɛw parce que ko kɛra cogo cogo c'est à l'actif du maire. Dɛmɛ jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ o dɛmɛ jɛkulu min bɛ wele ko Sapsahel olu ye dɛmɛ kɛ février kalo kuncɛ waati ka ɲɛsin ka taa Bafulabe yɛrɛmara kafo ma dɛmɛ in kun bɛ mun kan ani jɔnni kɛra dɛmɛ in sɔrɔ fɛn ye monsieur le maire b'o da don la k'o ɲɛfɔ an ye monsieur le maire. Ouais bon dɛmɛ dibaga ye Sapsahel ye projet de ye min bɛ an dɛmɛ kama o ye baara daminɛ o ye ka taa kalo 2-3 bɔ sisan bon olu nana ko ka dɛmɛ de kɛ mɔgɔ ye bon dɛmɛ kuntagalajan tɛ mais an bɛna gɛlɛya dɔ bɛ yen min tɛ ka o gɛlɛya ma mɔgɔw kan surtout mɔgɔ min bɛ n'u bɛ situation difficile la par exemple muso cɛw banna cɛ ntanyana ani dɛsɛbagatɔw ani denmisɛnninw min sigilen don ka kɛ maraîchage ka dɛmɛ bila olu ma bon nafolo tɛ mais dɛmɛfɛnw don pour que a bɛ dɔ b'i ka musakaw la n'a fɔra k'i ka siman u nana ni sumansiw ye jardin kɔnɔ sur de pomme de terre jaba ani fɛn wɛrɛw u ka di mɔgɔw ma ka taa k'u ka nakɔw kɔnɔ bon u nana ni baw ye k'a di surtout veuves ma ba min don basi teliman de don a bɛ se ka den 2-3 sɔrɔ san kɔnɔ donc n'i y'a mara ka ɲɛ parce que ala y'a kɛ u transport waati caman perdura la comme bana bɛ dɔw la fana u ni banaw nana dɔw sara comme dɔw fana kɔnɔma nana a dira dɔw ma olu ka baw bɛ na jigin donc y'a dɔn o ye sanfɛla ko ye a dira parce que mɔgɔw gɛlɛya an b'a fɔ ko les personnes en situation difficile a dira olu ma pour ka se k'i yɛrɛ hinɛ ani mɔgɔ min ka ɲi ka dɛmɛ n'o ye dɛmɛ sifina kɔnɔkaw ye n'o bɛ nakɔ baara la donc semence dira olu ma ani a minɛnw n'o ye arrosoir ani dabani binɛtiw olu fana di mɔgɔw ma pour ka se ka t'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye bon dɛmɛba tɛ mais a bɛ yɔrɔnin dɔ kisi dépense ma parce que n'i ye arrosoir jateminɛ a wari ka ca dɔɔni parce que kɛra cogo o cogo hali n'a kɛra 2,000 ni 1,500 i b'o san mais n'o dir'i ma quand même c'est une aide bon baw fana fɛn dɔ n'i y'a élevé i bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ a la n'i m'a feere dɛ parce que an bɛ situation min na c'est pas facile ni a dira i ma wariko kana to i ka taa feere componateur fana y'a dɛmɛ k'i k'a sɛnɛ n'i y'a feere o fana ye partie donc a di continue donc voilà donc quand même c'est comme ça a dira dugu caman ma dugu y'a sɔrɔ même recensera bon ni population min denmisɛnninw min recensera a dira olu ma quoi. monsieur le maire ni dɛmɛ ninnu sɔrɔli kɔfɛ yala aw bɛ ka salon ni ɲinan cɛ dɛmɛ caman nana Bafulabe yɛrɛmara kafo kɔnɔna la dɛmɛ ninnu kɛra ka dɔ bɔ sigida ka gɛlɛyaw la wa est ce que aw ye dɛmɛ ninnu jɔyɔrɔ ye sigida ka gɛlɛyaw la nin n'a ɲɔgɔnna camanw tɛmɛna wa damaw fana kɛra nin kɔsa in na est ce que aw bɛ k'o jateminɛ aw ka bɔ nɔgɔla siraw fɛ. bon ni dɛmɛ ninnu c'est des personnes ciblées bon mɔgɔ de bɛ yira k'a fɔ k'a di ninnu bon aide individuelle de don bon n'i ko k'i b'o fana gestion ɲini ka fara a bɔra nɔgɔ la circonstance sur le plan communal parce que commune dugu ka ca
mɔgɔ kelen fila ou bien mɔgɔ 10 olu ka aide dɔrɔn kama ka ko yɛlɛma bɛ na bon an bɛ jamana min kan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ comme sous-région bɛ jamana bɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ bɛɛ bon sur le plan statistique mɔgɔ kelen fɔra mɔgɔ kelen ka ɲata jateminɛ o bɛ se ka dɔn mais ni ko commune ka ɲata o fana y'a dama statistique de bon an tɛ se ka mɔgɔ kelen ka dɛmɛ mɔgɔ kelen une aide ciblée o tɛ aspect communal ye quoi parce que commune tun fɔra ko commune den bɛɛ y'a dɔ sɔrɔ par exemple u ye wari tila 10,8 ni commune mɔgɔ bɛɛ tun y'a sɔrɔ bɛ famille bɛɛ y'a sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ dɔw ni kɛra radio la ni kɛra bɔrɔ ne ye bɔrɔ mali bɔrɔ 4-5 san o la bon ça peut rester longtemps i ma maloya gɛlɛya fɔ n'a dira debagaw fana ma parce que dɛmɛ kɛ mɔgɔ ye min mako b'a la mais n'i ye dɛmɛ di mɔgɔ min mako t'a la dɛmɛ in fana nɔ t'i ye parce que ale tɛ gɛlɛya fana i ye dɛmɛ kɛ a tɛ valeur dɔn dɛmɛ in na a dɛmɛ in fana nɔ t'i ye parce que a bɛn dɛmɛ in dira ma d'a ma ale b'a ka cogo de la quoi o peut-être i bɛ sɔrɔ ale de dɛmɛ yɛrɛ nin dɔw bɛ yen i bɛ dɛmɛ k'u ye o k'olu mako t'a la u b'a di mɔgɔw ma olu fana mako bɛ yen ko ne mako t'a la n b'a di karisa parce que il est plus nécessité que moi n b'o dɛmɛ a b'a kɛ ne ka dɛmɛ je sais que ne bɛ mɔgɔ min dɛmɛ ne y'an kɔ t'o de la bon n b'a d'o ma c'est comme ça bon statistiquement on peut pas dire que ko dɛmɛ ninnu nana ko Bafulabe commune hɛrɛ sɔrɔ a la ou bien kɔlɔlɔ sɔrɔ a la ni rien quoi bon c'est des aides ciblées don ça mɔgɔw dira a dira mɔgɔ kelen na dɛmɛ denbaw de ma bon an ka statistique avant ka fɔ an bɛ gɛlɛya bɛ waati min na bi an ka ménage ka gɛlɛya bɛ sere yɔrɔ jumɛn o baara o ma kɛ mais hali n'a dira fana bon est-ce que 18 a bɛna kalo 2 kɛ mɔgɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ to Bafulabe ale marabolo kɔnɔna na fɛn min ye radio baarakɛlaw n'o ye radio so min bɛ Bafulabe kɔnɔna na u ɲɛmaw olu kun welen bɛ Iritel ale coordinateur fɛ Kayi ka se ka na hakilina falen kɛ gɛlɛya min bɛ radio kan an bɛ waati min na ko sa ni gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ kunnafoni ale taabolo ɲuman ka se ka o hakilina falen ko kan Fili Jalo ale kun bɛ kɛnɛ kan Big Info Bafulabe Jabarani tɔgɔ la Big Info bɔlɔlɔ sira kan sibirido min bɛna mars kalo tile 5 ma san 2022 Bafulabe yɛrɛmara k'a fɔ ka lajɛliso kɔnɔna la n'o ye mairie ka salle de conférence ye Siaka Kulubali ni ale ye Urtel ka lasigiden ye coordinateur ye Kayi mara la Union des radios télévision libres du Mali olu ka lasigiden min bɛ Kayi ale ye Tama Bereta ka welewelekan bila Bafulabe cercle ya radio directeur ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔn sɔrɔ de kɛnɛ kan an tun b'o kɛnɛ kan ka se Big Info bɔlɔlɔ sira kan ka kunnafoni sɔrɔ k'a ɲini k'a dɔn taamani kun bɛ min kan an ka jɛ ka Siaka Kulubali lamɛn ɲɔgɔn fɛ ale bɛ taamani kun fɔ an ye. O diyara n ka foli bɛ Bafulabekaw bɛɛ ye n bɛ Bafulabe ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo donc ani radio baarakɛla ni radio directeurw bɔra bi a diyara n ye a bonyara ma ne ka tagama tun bɛ min kan o ye an ka sigi ka masala parce que masala ka ɲi kosɛbɛ an ni ɲɔgɔn cɛ surtout an radio baarakɛlaw surtout jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ani gɛlɛyaba de bɛ radio kan o gɛlɛya ninnu ka ca donc o de kama an nana ka na u hakili sigi ka na ɲɛfɔli dɔw k'u ye n'u y'a ɲɛfɔ u hakili bɛ sigi u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a b'u hakili sigi donc an nalen an y'a yirula an ka gɛlɛya minnu bɛ sen na i n'a fɔ Edala Presse ko i n'a fɔ Fréquence ko ninnu i n'a fɔ Iritel ko yɛrɛ an y'an da don nin bɛɛ de la ka hakili falen kɛ ka président ka ciw lase u ma gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen bi président ye ci o ci donda n y'a bɛɛ lase Bafulabekaw ma k'a fɔ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn kan na an ka kɛ kelen ye radiow fɛnɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni Ala sɔnna a bɛna nɔgɔya parce que gɛlɛya bɛ Mali bɛɛ de kan donc o hukumu kɔnɔ donc an nana ka sigi yɛrɛ kɔnɔna na ne yɛrɛ ye hakilina caman sɔrɔ Bafulabe radio ye ne yɛrɛ bilasira ni hakilina caman ye min ye ne nimisi wasa donc u yɛrɛ nisɔndiyara fɛnɛ k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnna ka kɛ donc u yɛrɛ fɛnɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc hakilina caman bɔra a kɔnɔ minnu bɛna kɛ sababa ye an y'a ɲini fɛnɛ bɛnbaliya minnu bɛ sigida la radio kanu sen don a la radio ka baara k'u ka sariya fɛnɛ kɔnɔ n'o ye l'éthique et la déontologie an ka sariyaw kɔnɔ donc an k'an jija an ka kɛ tasuma fagabaga ye an kana tasuma don donc an y'o laɲiniw de k'a ɲini population fɛnɛ fɛ u ka radio dɛmɛ u ka baara kɔnɔ u kana cogo si la u pousser ka don cɛnli kɔnɔ an b'o ɲini u fɛ parce que radio lamɛnni don da kelen don radio la u bɛ kunnafoni min fɛnɛ di u k'a ɲuman ɲini ka di population ma u ka kunnafoni ɲuman ɲini u ni administration fɛnɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an nana o de ɲɛfɔ Bafulabe radio ye k'a yirula fɛnɛ k'a fɔ an dalen b'a la u cɛsirilen don u bɛ baara fɛn bɛɛ la an b'a bɛɛ kalama u ka dɔ fara cɛsiri kan u k'u jija voilà. Welekan laban jumɛn b'i bolo Siaka parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ i n'a fɔ i y'a fɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna la cogo min na k'a fɔ coordinateur marabolo radio tɔgɔla marabolo ɲɛmɔgɔ ka taama kɛ ka na radio baarakɛlaw kuma ɲɔgɔnya welekan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ka taa radio
barakalaw ani radio tigiw ani population yɛrɛ ma Bafula bɛ tɔgɔ. Wele kan bɛ n bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye ka ɲina radio tigiw ni radio barakɛlaw la ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la population yɛrɛ la u ka radio dɛmɛ. Radio bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ bi. An b'a ɲini ONG fɛ, an b'a ɲini baɲumankɛw fɛ, an b'a ɲini commerçants fɛ u ka ɲɛsin radio ma. Parce que ni radio minnu filɛ bi u bɛ ka fɛn damadɔ de kɛ n'o ye ɲɛtaga yɛrɛ yɛrɛ ye. Ɲɛtaga ye jumɛn ye? Sanga ni waati u bɛ mɔgɔw nisɔndiya ni dɔnkili dumanw ye. U bɛ kunnafoni di. Kunnafoni de ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye bi. Bon kunnafoni minnu bɛna bɔlɔlɔ kan bɛɛ tɛ chance sɔrɔ ka bɔlɔlɔ lajɛ. Radio jama min bɛ radio lamɛn o de ka ca ni minnu bɛ bɔlɔlɔ kan ye. Population fanba bɛ wula kɔnɔnaw na u bɛ radio de lamɛn sufɛ dibikurun na u tulo bɛ radio la. Radio de bɛ se k'u kunnafoni k'u to wulaba in kɔnɔ k'a fɔ nin ko in bɛ dugu kɔnɔ nin ko in kɛra an fɛ nin kɛra an fɛ. Donc population k'i hakili to radio ninnu na fɛn ka n'u sɔrɔ. U ka radio dɛmɛ radio yɛrɛ fɛnɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma bɛn ka sinsin. Radio fɛnɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin an b'a ɲini an ka faamaw fɛnɛ fɛ u ka radio dɛmɛ. Donc n bɛ se k'o de ɲɛfɔ k'o kɛ n ka welewadakan ye ka dugawu fɛnɛ kɛ Ala k'a ɲa ka d'an. Merci. Saka Kulubali ni cɛ an bɛ fɔ an ka ɲininkaliw jaabi la. Bafula bɛ marabolo n'an bɔra yan min'an kunda Mayina ale marabolo kan musolakaw olu kɔni ka don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ wele ko 8 mars olu kɔni cɛsirilen don cogoya min na 8 mars ale kɔni bɛ se ka kɛ hɛrɛ ale ni badi la ko ɲinanta in ale kɔni tɛna k'i n'a fɔ santɔw ta ka sabu kɛ gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan Mama Coyi n'ale bɛ jɛkulu la jɛkulu min n'o ye école karamɔgɔ muso olu ka jɛkulu ye A Tarawele ale bɛ Lafiyabugu musow kunna an ka jɛ ka u ka sɔrɔlenw lamɛn. Gɛlɛya mun bɛ Mali yɛrɛ kan donc anw ye école karamɔgɔ association minnu bɛ sigilen Mayina femmes enseignantes de Mayina donc anw ye laɲini kɛ k'an bɛ fête in kɛ nɔgɔya kɔnɔ c'est comme gɛlɛya bɛ jamana kan donc anw fana ye laɲini kɛ ka 8 mars fête kɛ nɔgɔya kɔnɔ an ye balani de organiser association ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen wele ka na pour que u kana an dɛmɛ ka ni 8 mars baara in kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la. An ye jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ san tɔw la an bɛ 8 mars fêtera hukumu min kɔnɔ ɲinan ta yɛlɛmani bɛ k'a la embargo sigilen bɛ an ka jamana kan bi donc hukumu kɔnɔna na hali n'a ka di an ye k'an ka fête kɛ komi san tɔw la an b'a kɛ cogoya min na a bɛ gɛlɛya. O de la an ye ɲinan ta ye 8 mars dɔ yɛrɛ an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka taa hakilina falen kɛ thème dɔ kan ni o ye Mali kura bɛ se ka jɔ cogoya min na o thème kɔnɔna na an bɛ barodaw kɛ ka mɔgɔw hakilina ɲini bɛɛ bɛ se k'i ka hakilina fɔ taabolo kura min bɛ se ka taa min bɛ Mali jɔ a sen kan o conférence an b'o kuncɛ ni dumuni ye ka dumuni ni minfɛnw di mɔgɔw ma an bɛ conférence kuncɛ midi wula fɛ an bɛ ɲɛnajɛ sigi n'o ye fɔli tɔn muso ani muso wɛrɛw minnu bɛ invité la Mayina kɔnɔ Bafula bɛ a n'a lamini Mali kura bɛ jɔ ni maliyɛnw yɛrɛ ka hakili sɔrɔ de ye n'an b'a fɔ a ma français la ko prise de conscience bɛɛ ka hakili sɔrɔ ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛnkan ni kan kelen fɔ kɛ ani ka kalata minnu bɛ kɛ u ka kɛ jɛya kɔnɔ nɔgɔ kana k'a la. Jiko gɛlɛn an kun da tura la a bɛ Bafula cercle in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sabula ni ye lagafiya jateminɛ lagafiya musow fana degunnen don dɛ lagafiya musow bibi na jiko gɛlɛya bɛ lagafiya a musow fana sinɔgɔ da debu ye sinɔgɔ tu ye sabula ni ye jateminɛ kɛ ka na ye k'a fɔ ko ni muso ninnu bɛ soli ka wuli 3h du matin u b'u sɔrɔ jiko garagara la dugu bonyana pɔnpo tɛ yen n'a ma kɛ ni pɔnpo ni kuru kelen waati bɛɛ lajɛlen a bɛ tiɲɛ wa kɔlɔnko fana kɔlɔn belebele kelen de bɛ wa kɔlɔn yɛrɛ jalen don an yɛrɛ taara an jɔ ka jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko ala ko tiɲɛ jiko bɛ Bafula bɛ kɔnɔna na an ka jɛ ka ni muso ninnu ka se ka dɔ lamɛn u ka degun na. Sisan ni jiko le haminaya bɛ ntɛli la ni wulita suwɔtɔ n tɛ jiyo sɔrɔ ntɛli bɛ wulila suwɔtɔ kabini suwɔ 3h du matin ni ntɛli si wuli i sina kɔlɔn dala si la i mɛ jiyo sɔrɔ n'i ta wulita kana n tɛ ji sɔtɔ la na pɔmpu mɛ kɛ kɔlɔn baadu dun bɛ jala ni ntɛli n'a ta kɔlɔn dala n tɛ ji sɔtɔ la n b'a ɲinina minnu bɛ n dema la ala la jɔngɔlu fɛ alu kan dema pour que n si bɔ ji ko tɔ ɲaamɛ muso i n'a ka mɛ ka kɛ mɔgɔ tɛ fɛ jiyo le ka kɛ bulu bari ni jin tɛ bulu est ce que si bɛ ɲaadi ko jiyo le ka kɛ bulu n b'a ɲini na fɛ alu kan dema ji ko la kan dema fonsi jiyo sɔtɔ i n'a ka mɛ kɛndɛya i ka jiyo le sɔtɔ lagafiya du ji ɲaamɛ lagafiya tɔgɔ bɛ sinin dula doma ni n'a ta je n ta tar la wɔɲɛ mun b'o kɛ ni ji ko le b'a kɛ fɛ ka jiyo le sɔtɔ ni ma jiyo sɔtɔ mɛ bɛ n tɛ kɛnu sa ɲini alu fɛ alu kan dema kan bɔ ji ko kɔnɔ la n tala kɔlɔn ba mɛ jenti a jiyo bɛ jala pompu bɛ tiɲa la kɔlɔn ba fɛlɛ sali ni ka la kɛ mirango to ka sigi a bɛ namaya le a bɛ ko ka na kɛ benyaro kɔnɔ la ni ka kɛ na barikono kɔnɔ wo ɲa kili n tala ba ɲini na alu fɛ alu kan dema fonsi bɔ ji ko to ɲaamɛ
an b'an senfa ni ka se Soromakaw fɛ Soroma o dugu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛmɛ k'u cɛsira an bɛ waati min na ko sisan k'u ka siraw dilan u ni ɲɔgɔn cɛ siraw ko se k'olu bɛɛ lajɛlen labɛn n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko o dongo jaw min jirala na o kun ye Kɛnbele ye Kɛnbele ale ni Sitakuru cɛ olu kɔni kɛmɛ k'u cɛsiri cogoya min na o sira in bɛ se ka dilan sabula kɔ de b'a la samiya mana se yɔrɔ dɔ ma tɛ se ka tɛmɛ wa ji bɛ sigi a bɛ waati jan kɛ n'i ye jateminɛ kɛ a degunba bɛ dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kan o de kama olu kɛmɛ k'u cɛsiri ka pɔn dilan la ka se ka dɛmɛw ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na nin sira in ale bɛ se ka dilan ma dɔn o baara kɔni o bɛ sen na kosɛbɛ Soroma kɔnɔna na an ka jɛ ka Mamadu El Bashir an ka lamɛn nin sira dilan ninnu kun ka kibaruyaw kan. Kɛnbelekaw de don parce que yɔrɔ ninnu n'an b'u dilanna an t'u dilanna mɔgɔ si wallahi an b'u dilan yɛrɛ de an yɛrɛ fɔlɔ de b'a nafa a tun bɔ yanni mɔgɔ wɛrɛ kana an yɛrɛ y'a jateminɛ kɛ moto bɛ ka caya katakatani bɛ ka caya donc accident bɛ ka caya ka taga fɛ ka a kɛ siraw man ɲi dingɛ bɛ siraw kɔnɔna na yiri bɛ siraw kɔnɔna na i ni mɔgɔ bɛ se ka to ɲɔgɔn na sisan tɛ ɲɔgɔn ye accident bɛ ka caya u tɛ ka caya foyi kama parce que c'est vrai bon ni sira ɲɛna accident bɛ kɛ mais an ka accident ninnu caman fana sababuya ye sirako in de ye sira ninnu de man ɲi a caman kɔni sababuya ye o de ye quoi donc ni sira ninnu ɲɛna an hakili la kɔni a kan ka dɔ bɔ accident na parce que accident caman bɛ ka kɛ siraw man ɲi dɛ siraw man ɲi mɔgɔw bɛ na ka fɛn kɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn ye bon o de kama vraiment Soroma bilama u bɛ ka cɛsiriw kɛ sira dilanni na Kɛnbele de don u bɛ ka sira dɔ de dilan bi vraiment distance ka jan dɔɔni k'a kɛ comme siraba bilen bon bɛɛ de bɛ taa sira k'a kɛ siraba bilen quoi bon bɛɛ de katakatantigiw bɛɛ bɛ taa ka taa bele ta yadɔ bele ka taa Soroma katakatantigiw bɛ taa bele ta kana k'a bɔ a kan mɔgɔw ni peliw ni fɛnw u bɛ ka dala kɛɲɛ quoi yɔrɔ min ni samiya sera ni ji bɛ sigi a yɔrɔw la ou bien bɔgɔ bɛ kɛ a yɔrɔw la bon samiya fɛ ni tɛ se ka boli a yɔrɔ la ka ɲɛ u bɛ ka belebele de sari a bɛɛ kan sisan k'o kɛrɛfɛla fila ninnu bɛɛ la voilà pour que mɔgɔ bɛ se ka fala in tigɛ nɔgɔya la cogo min fara juguman bɛ de don mɔgɔ bɛ se ka yɔrɔ tigɛ nɔgɔya la cogoya min o de dilantɔ filɛ nin ye quoi. Ayiwa farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan Sema Danbele Papi e bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna ko Surugu ale kɔni gagné terrain kan sɛbɛn fara kan k'a kɔni cira Sema e bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ye. Kɛnbelekaw de don parce que yɔrɔ ninnu n'an b'u dilanna an t'u dilanna mɔgɔ si wallahi an b'u dilan yɛrɛ de an yɛrɛ fɔlɔ de b'a nafa a tun bɔ yanni mɔgɔ wɛrɛ kana an yɛrɛ y'a jateminɛ kɛ moto bɛ ka caya katakatani bɛ ka caya donc accident bɛ ka caya ka taga fɛ ka a kɛ siraw man ɲi dingɛ bɛ siraw kɔnɔna na yiri bɛ siraw kɔnɔna na i ni mɔgɔ bɛ se ka to ɲɔgɔn na sisan tɛ ɲɔgɔn ye accident bɛ ka caya u tɛ ka caya foyi kama parce que c'est vrai bon ni sira ɲɛna accident bɛ kɛ mais an ka accident ninnu caman fana sababuya ye sirako in de ye sira ninnu de man ɲi a caman kɔni sababuya ye o de ye quoi donc ni sira ninnu ɲɛna an hakili la kɔni a kan ka dɔ bɔ accident na parce que accident caman bɛ ka kɛ siraw man ɲi dɛ siraw man ɲi mɔgɔw bɛ na ka fɛn kɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn ye bon o de kama vraiment Soroma bilama u bɛ ka cɛsiriw kɛ sira dilanni na Kɛnbele de don u bɛ ka sira dɔ de dilan bi vraiment distance ka jan dɔɔni k'a kɛ comme siraba bilen bon bɛɛ de bɛ taa sira k'a kɛ siraba bilen quoi bon bɛɛ de katakatantigiw bɛɛ bɛ taa ka taa bele ta yadɔ bele ka taa Soroma katakatantigiw bɛ taa bele ta kana k'a bɔ a kan mɔgɔw ni peliw ni fɛnw u bɛ ka dala kɛɲɛ quoi yɔrɔ min ni samiya sera ni ji bɛ sigi a yɔrɔw la ou bien bɔgɔ bɛ kɛ a yɔrɔw la bon samiya fɛ ni tɛ se ka boli a yɔrɔ la ka ɲɛ u bɛ ka belebele de sari a bɛɛ kan sisan k'o kɛrɛfɛla fila ninnu bɛɛ la voilà pour que mɔgɔ bɛ se ka fala in tigɛ nɔgɔya la cogo min fara juguman bɛ de don mɔgɔ bɛ se ka yɔrɔ tigɛ nɔgɔya la cogoya min o de dilantɔ filɛ nin ye quoi. Ayiwa farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan Sema Danbele Papi e bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna ko Surugu ale kɔni gagné terrain kan sɛbɛn fara kan k'a kɔni cira Sema e bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ye. Copa Ablaye Coulibaly AC première édition an yɛrɛ fɛ an ma ɲina Bafula bɛ mercredi masikalo tile 2 sanba 2022 an b'a ye Surugu ale bɛ se sɔrɔ écransiyaya ka 2-1 zedi masikalo tile 3 sanba 2022 Tupisan ale bɛ bugɔ Mandela fɛ 2-1 donc ni tolanci ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an b'a ye sa min ye Surugu ye ale ni Mandela olu de kun ka ɲɔgɔn sɔrɔ final beleba la n'o ye Copa Ablaye Coulibaly AC mais an bɛ mun ye min ye masikalo tile 2 ye ni Surugu ale ni écran jouera a don jani tolanci ka damina min ye écranzian capitaine fo ka taa se a coach ma u ye réserve formulé Surugu maaw kan a sababu ma kɛ dɔwɛrɛ ye Surugu ka tolancila dɔw bɛ yen n'o ye u ka cilo kɔrɔsiba ye n'o ye Lasana Jakite donc écran capitaine y'a jira ko Lasana Jakite ko a ma qualifié a ma yamaruya ka jouer Surugu fɛ ko Surugu bɔlɔntana tɛ donc a man ka jouer Surugu fɛ o kɔfɛ min ye écran maaw ye u ye sɛbɛnni wɛrɛ kɛ ka taa n'a ye sous-district membre ka yɔrɔ k'a jira ko u ka réserve u y'a confirmer o de la an b'a ye jeudi don mars kalo tile 3 sanba 2022 min ye sous-district tɔndenw ye u ye ɲɔgɔn dalajɛ o ɲɔgɔn jalajɛ kɔnɔna la u kɛni nana baara kɛ sɛbɛnw kan secrétariat ka niveau la n'o ye Abubakar Makasa ye a kɛni ye sɛbɛnw nabaw k'u fɛsɛfɛsɛ
a nana ye écran géant maaw ye min fɔ k'a yira ko min ye Lasana Jakite n'ale jouera Surugu maaw fɛ ko a ma yamaruya ka jouer Surugu maaw fɛ. O la a nana ye k'a fɔ Lasana Jakite bɔlɔntana don bɔlɔntana min ni an bɛ se k'a fɔ ko Juli bɔlɔntana de don parce que Kopa Ablaye Kulibali AC la an y'a ye Juli ni Segoda ka match n'o bɛnna le 17 octobre 2022 ma a jouera Segoda contre la a kun bɛ banna gara remplaçant kun don donc fɛsɛfɛsɛliw kɛra o nana ye o ye tiɲɛ a nana ye fana numéro min b'a bolo o la o ye 076 ye sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la halisa a nana ye fana a bɛ ka jouer Surugu fana fɛ numéro de licence min b'a bolo o fana o ye 0620 o y'a ka numéro de licence ye Surugu la donc bureau ye nin fɛn fila ninnu de ta k'u da ɲɔgɔn na ka se k'u ka baara kɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ sariya la a man kan balontan sariya la a man kan statut règlement min dira clubw ma donc u yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ kupu kelen na i tɛ se ka jouer équipe fila fɛ kupu kelen ɲini i bɛ se ka jouer équipe kelen fɛ ni o kupu tɛmɛna i bɛ se ka couleur changer n'a ka di yɔrɔ min ka di i bɛ taa yen mais o ma kɛ Lasana Jakite ka cas ye ale jouera Juli fɛ a jouer Juli fɛ le lendemain a taara Bamako a ye waati jan kɛ a seginna ka na a bɛ na waati min o y'a sɔrɔ a ka tɔn n'o ye Juli olu ye abandon kɛ parce que match fila bɛɛ kun bɛ kɔfɛ Juli kun kan ka minnu kɛ u ma y'o kɛnɛ kan donc directement taara Surugu maaw ka du kɔnɔ a taalen olu y'a la évoluer a la jouera i n'a fɔ match kun fɔlɔ dɔ la contre Cœur de Lion mais Cœur de Lion maaw ma sansi sɔrɔ ka se ka opportunité saisi donc o ko kɛ tɛmɛna tan mais demi-finale min bɔra ka tan le 2 mars écran maaw ye réserve kɛ Lasana kan voilà donc o de la bureau ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ Surugu maaw ye suɲali de kɛ suɲali min ni a ka girin kosɛbɛ parce que kɔlɔlɔ caman de bɛ suɲali in na parce que balontanna tɛ se ka licence fila sɔrɔ kopo kelen kɔnɔna la donc olu ma daga règlement kɔnɔ sariya kɔnɔna la dɔ de la min ye bureau ye u y'a yira ko Surugu bɛ match perdu donc u ye se sɔrɔ terrain kan mais u ka sebaya bɛ bɔso la k'a di écran géant maaw ma olu min ye réserve formulée au contre la donc an bɛ se ka fɛn fitinin mun sɔrɔ nin ko la dɔw ye ɲininkali sɛmana ko yala kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a kɔnɔ nin kɔfɛ bon déjà kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a kɔnɔ mais o kɔlɔlɔw tɛ se bilen k'a ɲɛsin Surugu ma sabula bureau ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u bɔra ni kɔlɔlɔ kelen de ye o kɔlɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka Surugu ka sebaya minɛ la k'a di écran géant ma sinon il y a lieu de sanctionner il y a des mesures de sanction aussi normalement olu fana kun ka ye a kɔnɔna la le joueur en question même le club qui sont tous fautifs olu bɛɛ kun ka kɔlɔlɔ sɔrɔ nin cas kɔnɔna la mais malheureusement min ye bureau ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna ye o kɛ nana u bɔra ni sariya kisɛ min dɔrɔn ye min ye Surugu ka sebaya bɔ suru la ka di écran géant ma donc o b'a yira sisan min ye écran géant ye ale ni Mandela FC olu bɛ Kopa Ablaye Kulibali AC a première édition finale temps Maïna Moussa terrain na don nataw la coupe fait Dr Moussa Sissoko 7e édition bi dimanche mars kalo tile 6 samba fila ani 22 min ye match d'ouverture ale bolodalen don Mandela FC ale ni Soleil de Maïnandi olu bɛ masarana sɔkɛta la donc an sera ka kunnafoni min sɔrɔ sigida kɔnɔ o ye nin ye mais jara an k'an pan an b'a munumunu Kayi min ye coupe du Mali nasiraw ye première région yɛrɛ la 16e de finale match dɔw tanna Kayikaw fɛ i n'a fɔ ka bɛn ni sibiri mars kalo tile 5 sanba 2022 stade Ablaye Makoro la min ye Real de Bamako ye ale tamara ka taa Legal Segu bugɔ Kayi 2-0 ni ala sɔnna bi dimanche mars kalo tile 6 sanba 2022 toujours stade Ablaye Makoro Sissogo la min ye Académie de Kayi ye ale ni AS Douane olu fana bɛ masarana sɔkɛta la ni kunnafoniw de kun b'an bolo an sera ka minnu sɔrɔ k'a di aw ma Big Info sanfɛ aw denkɛna Waliwacɛ fɛ Sema Papi dɔgɔkun kɔnɔna na Sirima Lemilana Kuyate ale kun bɛ Manatalikaw fɛ a kɛmɛ ka taa entreprise belebeleba kumaɲɔgɔnya o entreprise olu ka baaraw bɛ boli mun ni mun de kan Betas Construction BTP an ka jɛ ka Sirima ale ka sɔrɔlenw lamɛn. Ne tɔgɔ Faseka Dambele entreprise Betas tigi don donc entreprise a créé 2007 BTP la travaux publics de mun bɛ sow jɔ ka senuya sabati ka environnement na kanta donc Betas taro créero hukumu kɔnɔna de la an ka mɔgɔw mun ma kalanjan kɛ n'u ma diplôme ɲɛnama sɔrɔ n'u ni tɛsiw kɛra u tɛ se ka ta o cadre kɔnɔna na mais u baara yɔrɔ bɛ
entreprise kɔnɔ donc pour que k'o baaraw sinsin mɔgɔ sigida la mɔgɔ caman ka baara sɔrɔ a daminɛna Manantali de ka se a daminɛ depuis Bamako ka se Manantali parce que baraji bɛ yan de bon sisan a talen bɛ fɔ Kayi donc baraji ka taabolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an sera yen mɔgɔ min bɛ sigida la n'olu kan ka baara min sɔrɔ baraji hukumu kɔnɔna na pour que olu fana ka se ka kalosara baara sɔrɔ parce que ji nana baraji sigilen kɔsɔ ji nana ka yɔrɔ caman ta fɛn fɛn bɛ baraji sanfɛ olu bɛ wulila ka na duguma bon sigiyɔrɔ dɔgɔyara mɔgɔw la sɛnɛkɛyɔrɔ dɔgɔyara mɔgɔw la donc maintenant bɛɛ hakili la n'u ye baara sɔrɔ baraji hukumu kɔnɔna na kalosara baara o bɛ fisaya u ma donc BETAS nakun b'a kɛrɛ ye fɔlɔ o kɔni ye BETAS ka composition ye quoi n'i y'a ye entité fila de bɛ k'a la BETAS Bafin Travaux Assainissement Service Emploi ani BETAS eto la o ye BETAS Travaux Agents de Surveillance et de Sécurité. Nin bɛ dan sigi Bafulabe seligi naani kunnafoni na an ye min sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw lase aw ma Big Info ale sanfɛ Bafulabe Jabarani Bafulabe TV ale bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an kɔni bɛ a ɲini aw fɛ aw ka dɛmɛ ni hakilinaw ye hakilina min n'a bɛ se ka nin baara ninnu ta ɲɛ sabula don n'a nataw la a ka d'an ye a ka kɛ ja ye an bɛ foli k'aw ye a k'an bɛn dimanche wɛrɛ inshallah.